Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan media semuanya. Selamat datang kembali dalam sesi post match press conference dari Liga 1 pada pekan ke-26 pertandingan antara Persiba Jamu PSIS Semarang. Telah hadir Coach Gilbert, Dewa dan juga Coach Shepherd untuk mengomentari hasil dan juga jalan pertandingan pada malam hari. There's not much to say. Persiba Group were a better side. They win. They deserve to win, and we have to accept the defeat because Persiba were better than us. So dengan banyak cara ya, Persiba Group menilai menang. Selamat malam. Untuk dari saya sih nggak banyak. Intinya PSIS bermain sangat buruk untuk pertandingan kali ini dan Persiba mulai meraih kemenangan. First, I have to go home and watch the match 3-4 times, and then I make evaluation for next match. Pertama dia pulang dulu, dia pertandingan malam ini 3 atau 4 kali lihat untuk evaluasi yang lebih. Coutinho, unfortunately, he has an injury and he's out for the rest of the season. He has ACL. Yes, we miss good players. We miss Coutinho, Fortes, we miss good players. But unfortunately, he has injury. We have to play with the players what we have. This squad is very short. We don't have a lot of players. We have to fight until the end with the players we have. Today was the biggest defeat. We never conceded 3 goals. So it's a lesson. We need to learn from these games to improve. We have to be better. We have to learn from these games and we have to improve. He thinks it's not bad. Kevin Indonesia dan juga Coach Yaya untuk mengomentari hasil dan juga jalannya pertandingan pada malam hari ini. Good game, but before this I want to tell you that there is one very funny thing that's happened. In my 30 years in professional football, I never had a situation that on the match day, Football Association Committee, this is the committee, sent a letter that one player cannot play, other player can play. So last few days we trained with Nick, and then suddenly today Nick cannot play, Alberto can. And then I need to chase a restaurant or shopping center to find Alberto. And tell him you can play. This one is really funny and not professional. So this one definitely they need to change. Because maybe people don't understand that doing these decisions, but you train whole week for the match. And then you cannot just, it's not PlayStation, so in PlayStation you take one player out and then you just put in. This one is not in real life. So this was the problem this morning. I accept this. I think that we play well. We win 3-0. I think that we dominate the game. We score a few goals, and I think that according to last 4 matches when we play 70 minutes, today we play 90 minutes. And what's happened last 4 games, player that come in from the bench, they didn't make change. Today they make change. They make a good impact, and this was important. That's the reason why we won. Ya, pertandingan yang bagus. Mungkin saya harus menyampaikan suatu hal yang menurut saya, pengalaman saya selama 30 tahun sepak bola, saya cukup kaget ketika mendapatkan surat resmi dari Komisi Disiplin ketika pertandingan
hari ini akan berlangsung. Dan tentunya ini menjadi sesuatu hal yang baru buat saya, tetapi mungkin ini juga jadi masukan buat federasi kita, bahwa kita sebagai pelatih, tentunya sebagai pemain memerlukan semua energi, fokus, konsentrasi. Bagaimana misalnya mereka harus berlatih untuk mempersiapkan pertandingan. Saya nggak bisa seperti layaknya bermain PlayStation. Kemudian pas hari saya lihat pemain ini menurun, kemudian saya ganti dengan pemain yang siap. Kita harus mempersiapkan lebih awal. Jadi ini sesuatu hal yang harus dirubah untuk kepentingan tentunya sepak bola kita lebih baik. Kemudian mengenai pertandingan tadi, saya pikir pemain kita bermain cukup bagus. Kemudian kita sudah mencoba mengikis mindset seperti yang dua pertandingan terjadi. Kita bagus di menit 70, tetapi setelah itu hasil akhir kita menjadi draw seperti di dua pertandingan home dan away kemarin. Dan saya cukup senang sekarang pergantian pemain mengubah jalannya pertandingan semakin bagus. Jadi yang saya harapkan. Finally win. Really nice. I'm really happy with the whole team. I think compared to the other games, we both defending and offensive played a really strong game. And I'm really proud of the guys, how we fought this game to the end. So all over, really good game, and I'm proud of everyone. Akhirnya kita bisa menang, karena saya sangat senang dengan pertandingan hari ini. Semua berjalan cukup bagus, baik ketika kita melakukan penyerangan, baik ketika kita bertahan, baik itu transisi ketika kita bertahan menyerang, kemudian sebaliknya dari menyerang ke bertahan. Dan saya sangat bangga dengan tim ini, dan tentunya ini kemenangan buat kita semua. You cannot give a match day. You're supposed to do this after the last match. You need it. Ya seharusnya setelah pertandingan mereka langsung bisa memutuskan. Nggak bisa misalnya ketika menjelang pertandingan, karena kita harus persiapkan, kita harus menyiapkan pemain yang betul-betul fokus untuk pertandingan besok. Jadi akan lebih baik ketika misalnya pertandingan selesai, mereka langsung bekerja, kita bisa lihat melalui video, dan akhirnya besoknya mereka bisa memutuskan. Coach, lebih enak mana main di Jalan Rupat atau di GBLA secara atmosfer, suasana dan sebagainya. Kalau yang kedua, untuk pemain sendiri di pos belakang, permainan di belakang dan juga Victory Ponempo itu lebih bagus yang mana menurut Coach Bojan? This game is fantastic. I hope they will maintain well, so I hope that we will play here because the atmosphere was good, and sometimes there is some luck also. Some clubs have luck in some stadiums or some don't have. Why, I don't know. But I hope they will stay here and that we will win every game. Okay, the reason why Kaka had yellow card, also he was feeling some tightness on the muscle, so I didn't want to risk. And that mostly because of yellow card. And he played excellent first half. I don't think that he did any mistake. And then Papa also played good second half. And the end was, as I said today, really everybody played well. Ya kadang sebuah tim membutuhkan keberuntungan, seperti halnya misalnya kita sementara pindah ke sini dan kita bisa memenangkan pertandingan, dan atmosfer di sini juga bagus, stadion bagus, lapangan juga bagus. Saya cukup senang, mudah-mudahan kita bisa melakukan beberapa pertandingan ke depan tentunya di stadion ini, dan yaitu dengan kemenangan. Mengenai Kakang dengan Victor, saya hanya bisa bilang bahwa pemain hampir tidak melakukan kesalahan. Dan kenapa Kakang saya ganti? Karena saya tidak mau mengambil risiko. Karena Kakang sudah mendapatkan kartu kuning, akan lebih baik ketika misalnya tim tetap konsisten tanpa harus misalnya
dengan salah satu pemain yang sudah dapat kartu kuning dan kemungkinan besar bisa dapat kartu kuning kedua. This is the first time we win, and also I had clean sheet against the Valley United also, and so my second one, but first one, yeah. But I'm really happy with this game, and my own performance was good. Not much. It didn't have much to do because the whole team was working together, so I was really happy with this. But yeah, well, ya sebetulnya prinsip ketika saya juga bertanding melawan Bali United di Bali, tetapi memang betul ini prinsip yang pertama, kemudian kita bisa menang dan saya cukup senang. Kita harus menatap beberapa pertandingan ke depan, tentunya banyak yang harus disiapkan, tetapi betul saya sangat senang dengan kondisi sekarang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.